जय माँ मंगला जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आम चैनल को। तो नमस्कार, चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज हूँ सोमवार, तो काली छुट्टी थिला, काली तो पुआ बुलाबुली कर मन खुशी। तो आज सकाल सकाल उठिक रेडी हो सारे स्कूल एपटे वृंदावती माँ को प्रणाम करिकी आम चलू पुआ को लेकिन छाड़ी आसवा रोड्रे। तो चलतु मेघुआ पाग तो देती, तो आम हठात आसिक गेट खोलिक देखला बेलू आउ नना कौन कर सब गछ काटी माने केमिति गहलिया होगी देखा जाउथला। तो गछरा कटा हो बोंग मन तो बहुत दुख हम देखिले। हेले जो जंगलिया होगी थिला माने फूल तो जहाँ फुटुला किंतु जीवा आसवा करि होनथिला। एई जो वर्षा पाग को डर भी लगुला, तो से नना पूरा परिष्कार कर देछंती। तो चलते जीवा एबे पुआ को छाड़ी के आसवा। हाँ कहीं ना तार टाइम हो गाड़ी आसो। तो नना ठीक काटी तो फूल तोड़ा सरी काटी थोईकी कहले चल जीवा आसला पर देखा कौन करवा। तो चलतु पुआ को जाकि फास्ट छाड़ देके आसवा। तो कादुଅ तो होती पुआ ये माने बारीटा पूरा माटी जेहेतु कादुଅ हो चलला बेलू से चली पारनी। तो गोटे काखी नहीं जावा, तापर ताको टिके बाट परिष्कार बाट है कौन तो चल तापर हमें हाथ धरा धरी चलिकी तो हाथ धरी हेबी मो पारी कंटार बाट लुहर नई मो ठारू केही नेले छड़ेई कौन करे ताते देवी लुचेई। मो भयसटा केमती आपने कहे मत तो भल आसे ना। तो एपटे आम रोषेईबास पूरा कम्प्लीट हो जाइए। एपटे पोटल सांगे आलू भजा और पोटल जन्नी भजा, एपटे डालमा को आलू सर सीझा। तो ये आइटम आज होती। तो चलतु ए समस्त खाଇବା टाइम हो गला। नना ये रखीदे खायापाई सब जिनस। तो नना खाईदे, नना को देदेगी पुआ बों को खुआ को दबा। कहीं भी समय पुआ तो स्कूल रू आज पलि आसी कांदिकी कहीं आपण मैंने आगू वीडियो कंटिन्यू करूँ जानीपर। तो ये बों पुओं नना तो ये खाऊँ। तो चल समस्त को खावा को देदबा। तो आम खाଇବା भितर आमर आसीगला गोटे पार्सल। और मु जो पार्सलटा मगई तो से डेरी हम आसपा एत शीघ्र कौन आसला। तो कौन अच्छी भितर देखापी कौन अच्छी आपण मैंने आगू देखिए पछरे मु खोलला पर आपण मन। तो समय बर्तमान 4टा है आउ नना बहु एपटे बाहर जावाई बाहर टे मार्केट काम अच्छे। पुओ शोची सी उठिले सी बाहर था सी शोई पड़ी। तो सी यही समय मामू आसवे अटो आणिकी नना को अटो बस बो कौन कहते कहूली कौन कि मो झील कि वाशिंग मेसीन करदे, कूलर करदे, चिमिन मेसीन करदे, आक्वागार्ड करदे, रेसुणी करदे, इनभर्टर करदे। सी किसी असुविधा भोग कर सब जिनस कप बोर्ड कौन हम से पुणी हम डबल गैस करदे। गोटे गैस सैला बेलू गोटे गैस टांगी आसिक थुआ कौन तभी सब घर तक जितक सुविधा तभी सब करदे। आउ गोटे कथा टैप सिस्टम तो सब भी पाइखाना पाइखाना मोटर फिटिंग गुड़ा मोटर पकई सब करदे। सब झील दे कुटिया शोए पुणी आज गोटे कथा कौन है मो नाती मत बहुत भल पाए। तेणु तार टे कौन मन है मो जेजेमा को देखी मत देखिए जाता आउ टे कौन देखिए बोले मन है मत पलि आसला ना। तो बाबार बापा जाके आनिक आइले मो नाती पलि आसला स्कूल कांदी कांदी से बुले दियंत स्कूल बुला तो गाड़ी बुले दे आज्ञा जाऊँगी बोटा जाऊँगी आसला आम कथा कही आमको नने की बो जाऊँ नना बो आम कौन आणुं देखा नहीं जाऊँ फोन नहीं गले फोन पड़ेगा लगी जाए गोड़ लगी जाए गोड़ नखर लगी जाए।
ମାନେ ଏବେ ହେଲା ସମୟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 5:23। ତ ନନା ବୋଉ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା ପୁରା 5ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିଲା ବେଳକୁ। ତ ଏବେ ମେସିନ୍ରୁ ସବୁ ବାହାର କରିକି ଏଠି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କେତେ ଗୁରେ ଅଛି ଉଜାଲା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଉଜାଲା ଦେଇଦେବା। ଉଜାଲା କାଲି ପୁଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିଥିଲି। ତ ନନା ଆଜି ଉଜାଲାରେ ଲୁଗାଟା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଉଜାଲା ପାଣି କରିକି ଏଥିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ପକାଇଦେବା। ତ ତାପରେ ପୁଅକୁ ଉଠେଇକି ଘର ଓଳାଓଳି କରିକି ଧୂପ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମାନେ ନନା ବୋଉ ତ ବାହାରିଲେ 6ଟାରେ। ଏବେ ସମୟ ହେଲା 7ଟା ବାଜିବ। ତ 10 ମିନିଟ୍ ହେବ 10 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆସିଲେଣି। ତ ଏପଟେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆସିଛି ଆର ଦିନ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଦୋସା ହେଇନଥିଲା। ତ ଆଜି ଆସିଛି ଦୋସା। ଏପଟେ ବରା ତରକାରୀ ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଏଠି ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି। ପୁଅ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସକ୍ସ ଆସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଛି ଟମାଟୋ, କଖାରୁ, ଝୁଲଣ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ଛତୁ, ଛୁଇଁ, ବୋଉଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପାଉଁଜି, ଆଉ ଏପଟେ ପାଉଡ଼ର, ବାଦାମ ଭଜା, ବିସ୍କୁଟ, ଆଉ ଚୁଡ଼ି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍, କ୍ଲିପ୍। ତ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି। ପାଉଁଜିଟା ବୋଉଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। 18 ବର୍ଷ ବୋଉଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଫୁଲକା ଗୋଡ଼ରେ ପାଉଁଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଚା ପିଇକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଚା ପିଇଲେ। ରାତିରେ ଆଜି ହବ ଭାଇନା କାହିଁକି ଏଠୁ ପିଇବାକୁ ପଳେଇବାନି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍। ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏପଟେ ଜେପି କ୍ଲିପ୍ ଆଉ ନାଲି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଗୋଟେ। ମୋ ହାତରେ ଖାଲି ଅଛି ଲଗେଇଦେବି। ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲନା ବୋଉ ଚୁଡ଼ିଟା ଦେଖିଦେବା। ଚିକି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଆସିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଭଳି କି ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଯିବାକୁ ମୋର ଏପଟେ କେତେ କାମ ହେଲା। ତାକୁ ଗଦାକ ବାହାର କଲି ଯେ ବୋଉ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଧରି ଯାଉଛି ଆଣେ ହେରି ବୋଉଙ୍କର ମୋର। ତ ଚୁଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚୁଡ଼ିଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚିକ୍ କରୁଛି। ତା ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଲୁଗାପଟା ବି ଥୋଇଛି ଟପ୍ରେ ଆଣିଲା। ତ ଏଠି ଦୋସା ଆଉ ଚଟଣି ସମ୍ବର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଇଛି ବରାକୁ ବିଟ ଲୁଣ। ତାକୁ ବରାରେ ତରକାରୀ ଭଲ ନୁହେଁ। ଇଟିଲି ହେଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବ। ତ ରାତିରେ ତ ଇଟିଲି ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଦେଇଛି ସେ ଖାଇଦେବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ତ ଏଠି ପୁଅ ତାର ଯାହା ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଥୋଇକି ତା ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ସବୁ ବିକୁଛି। ମୁଁ ବିକୁଛି ମୋଠୁ ସବୁଠୁ କିଣିକି ନେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟି ଆଇଥିଲା ରାକ୍ଷୀରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ରାକ୍ଷୀ ଦୁଇଟା। ତା ଗୋଟେ ପୁଅର ଗୋଟେ ପୁଅର ବାବାଙ୍କର। ତା ମାଉସୀ ପଠେଇଛି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ। ତ ଏଇଟା ପାର୍ସଲରେ ଆସିଥିଲା। ପୁଅ ତାର ରାକ୍ଷୀ ଚଏସ୍ କରିଦେଇଛି ସିଏ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବ। ସିଏ ତାର ଏଇ ବଡ଼ଟା ପିନ୍ଧିବ ଗୋଲିଆଟା। ତା ବାବା ଛୋଟିଆଟା ପିନ୍ଧିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ତା ମନ ସିଏ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି 2ଟା ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର। 2ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଛି। ଗୋଟେଥର ଚାଉଳ ଅଛି ଗୋଟେଥର ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ତ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେହି ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମର ତ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିବା କଥା। ଆରଥରକ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାର୍ସଲରେ ଆସିଛି ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ 11:16। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ସବୁ ଶେଷ। 11:16 ହେଲାଣି। ପୁଅ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ତାର ପାଠ ଅଛି ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।
पुणी देखा आपण सहित नेक्स्ट वीडियो काली सकाळे। तो आपण आमर वीडियो केमिति कौन लगे निश्चिंत कमेंट जनइबे। भल लगे लाइक कमेंट शेयर करने को जमारे भूलबेनि। आम रही जाऊँ। जय मां मंगल, जय जगन्नाथ।